प्रिय भाई और भौणी माने आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आमाने पवित्र त्रिक रविवार व पर्व पालन करुछु। ए पवित्र त्रिक त्रैकेश्वर जहाँ आमानक पई एक रहस्य। एटा समस्या नुहे, समस्या समाधान हो पारिबो, किंतु या रहस्य जेतेबेले आमे रहस्य कहूछु, मिस्ट्री कहूछु, जदि आमे प्रभुंक विषय सबकिछि जानिबा तेबे तो हुए तो से ईश्वर बा आमे आ ईश्वर बोली तांको गणना करि पारिबा नाही। तेणु निश्चित भाव रे एही केमिति एक ईश्वर कठारे तीन जन व्यक्ति, तीनटी ईश्वर नुहंती किंतु तीन जन व्यक्ति पृथक अटंती। आउ एक ईश्वर तीन जन व्यक्ति एक 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 समान कले एक हुए। एटा रहस्य केमिति आमे बुझिबा। ईश्वर निजे से प्रकाश करछन्दी जे कि केउ ईश्वर, जो ईश्वर को आमे विश्वास करूछु, जो ईश्वर को आमे पूजा करूछु, जो ईश्वर को पे आमे सब बेले आमे तांको ठारे समर्पण करूछु, तांको आमे जानिबा आवश्यक। से किए, तांकर परिचय कौन, तांकर स्वभाव। एक ईश्वर तीन जन व्यक्ति से मानकर स्वभाव, तांकर प्रकृति हैला से माने ऐश्वर्य ईश्वर अर्थात ऐश्वरिक स्वभाव से मान ठारे अछि। अवश्य पुत्र पिता हो पारिबे ना, कि पवित्र आत्मा पुत्र हो पारिबे ना। प्रत्येकंकर एक स्वतंत्र कार्य अछि। जेपरि पिता पिता जने सृष्टिकर्ता एवं पुत्र जने मुक्तिदाता एवं पवित्र आत्मा कर कार्य हैला पवित्र करिबा अर्थात शुचि शुद्धि शुद्ध करिबा। एटा कार्य भिन्न किंतु से माने एक ईश्वर। तबे एही तत्पटी दिने साधु अगस्तिन भाभी भाभी केमिति एक ईश्वर तीन जन व्यक्ति आ से माने सम्मान आ से माने पृथक एही प्रकार भाभी भाभी दिने जतेबेले समुद्र कूल रे आमे जानिछु एटा पुराना स्टोरी बा घटनाटी। आ से जेतेबेले एही विषय चिंता करी करी समुद्र कूल रे से भाबु थांती, से देखिले गोटे छोट पिलाटी गात खोली गोटे पात्र रे समुद्र रो पानी आनी से भरुछि। तेबे अगस्तिन ताहा देखि पचारला, पुओ तुमे कौन करुछ? से कहला, मु एही समुद्र रो पानी एही गात भितरे पूर्ण करिया पई चाहूछि। तापर से कहला, एहा कौन संभव? आउ तापर पिलाटी उत्तर देला, आपण जहा भाबुछंती ताहा भी कौन संभव? एतिकी छोट मुंडरे छोट बुद्धि रे ईश्वर जी महान ईश्वर तांको किपरि बा आपण बुझी पारिबे? आ अगस्तिन ठारे कौन से उत्तर नथिला। वास्तव रे आमे से महान ईश्वर सर्व सृष्टिर स्रष्टा को आमे बुझी पारिबा नाही, किंतु ता जेहेतु से आमान को प्रकाश करिसेंती आमे जानि पारिबा किछि मात्रा रे। जदि पवित्र वाक्य बाइबल आमे पढ़िबा आमे जानिबा जे पुरातन नियम रे मध्य एक अध्याय आमे देखुछु पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा कर उपस्थिति। जेतेबेले आमे एक अध्याय 26-27 पद पढ़िबा उत्पत्ति ग्रंथ रे से लेखाছে आम्भे आम्भे मनुष्य को सृष्टि करिबा। आम्भे अवश्य जिहुदी माने आम्भेर अर्थ बुझी पारिबे नाही, किंतु यह सेमानक अनुଯାयी जो गोटे सम्मानर जेतेबेले जने व्यक्ति को एड्रेस करा जाय सेटा सम्मानर सहित एड्रेस बा जन को कहा जाय थाए। किंतु तेर्तुलिन प्रथमे यहा को ख्रिस्टियन इंटरप्रिटेशन बा से बुझिया चेष्टा आमे अर्थात पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा आमर ईश्वर एक नुहंती, एकाकी नुहंती, निसंगर परमेश्वर नुहंती। अतएव आम्भे अर्थात पिता पुत्र एवं पवित्र एटा आमर ख्रिस्टियन चिंताधारा बा इंटरप्रिटेशन, किंतु जिहुदी मानक मध्यरे एही चिंताधारा नथिला। तेबे मनुष्य को सृष्टि करिबा आमे जानुछु ईश्वर से वाक्य द्वारा जतले से वाक्य द्वारा से सृष्टि कले आलोक हेउ आलोक हैला अर्थात से वाक्य थिले ईश्वर। आमे जानुछु जोहन 1 अध्याय 1 पदरु आमे जदि पढ़िबा प्रथमे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संगे थिले, ए विषय आमे पढुछु। अर्थात वाक्य द्वारा से यीशु को द्वारा सब किछि सृष्टि हिछि।
କଲୋସ୍ୟ ଯଦି 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେହି ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ଜନତାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା 31 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ତୁମର ପିତା ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବହି ନିଏ ତୁମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ସେ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁଣି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ 7 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳିରେ ପ୍ରଥମେ ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଞ୍ଚାର କଲେ, ରୁହା, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଲାଭ କଲା। ଆମେ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ଜେହେଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢ଼ିବା ସେହି ଶୁଷ୍କ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେହେଜିକେଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତା ଜେହେଜିକେଲ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବ ଏହି ଶୁଖିଲା ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଜୀବନ ପାଇବ? ଆଉ ସେ ବୁଲେଇ ନେଇ ସେ କହିଲେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଞ୍ଚାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସନ୍ତି ସେହି ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶବ୍ଦ କରି ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆଉ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା, ମାଂସ ହେଲା, ଚର୍ମ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ଦେଲେ, ରୁହା, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଲାଭ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଲାଭ କଲା। ଅତଏବ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସେ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କିପରି ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର ଥିଲା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କପୋତ ରୂପରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିର ପଠନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଅ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ କରାଅ, ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଅ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କର ଏବଂ ସେ କହିଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମେ କହିଥାଉ ଏ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଶେଷ କରୁ ପୁଣି ସେହି ନାମରେ ହିଁ ଆମେ ଶେଷ କରିଥାଉ, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯାଜକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜଳ ଢାଳି ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ନାନ ଦେଉଛି କହି ସ୍ନାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ସେହି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାରରେ ବସନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେହି ନାମରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛି ସେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଯାଜକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶପ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ନାମରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ, ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଏହି ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ପୁଅ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିପାରେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରେ, ତାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଣଜା ତାକୁ ମାମୁଁ କହିପାରେ, କେହି ତ ତାର ନାତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଜା କହିପାରନ୍ତି, ଜେଜେବାପା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ନେବା 2HO, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଟି ଆମେ 3ଟି ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ବାଷ୍ପ ରୂପରେ, କଠିନ ରୂପରେ, ତରଳ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେହି ସମାନ ଜଳ। ଆମେ ଯଦି ଅଣ୍ଡାର 3ଟି ଭାଗ ଅଛି, ବାହାର ତାର ଚୋପା ବା ବାହାର କାଭରଟା,
तापर आम देखुँ तार ह्वाइट बा धला अंशटी तापर येलो बा हलदी अंशटी आम देखुँ किंतु आम कही था गोटे अंडा आम कहूनु से विभिन्न तीनोटी भाव में आम देखी था कि से गोटे अंडा बा गोटे आपेल जदि नेबा तार चर्म बाह्य आवरण तापर तार फ्लैश मांस आठार सीड थाए बा मंजीटी थाए से गोटे ठीक से परि अनेक उदाहरण स्वामी एवं स्त्री स्त्री स्वामी मध्य जो संपर्क रही थाए लवेर एंड बिलावेड आउ द्वारा जो पुत्र माने संतान माने जन्म होती से प्रेमर फल तेबे ठीक से परि प्रिय भाई भौणी माने पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा एमानकर कौन सी से माने समान अनादि कालरू किंतु से माने भिन्न कारण से कर्म भिन्न से माने डिस्टिंक्ट पर्सन कहूँ अर्थात पुत्र बापा हेबे नहीं बा बापा पवित्र आत्मा हेबे नहीं प्रत्येकंकर रोल बा भूमिका अच्छी किंतु से माने एक ईश्वर तीनटा ईश्वर नुहे एक ईश्वर तीनोटी व्यक्ति अर्थात आमर ईश्वर तांकर स्वभाव तांकर व्यक्तित्व होची प्रेम जोड़ा प्रथम जहन 4 अध्याय 16 पद 4 अध्याय 8 पद देखुची आमर ईश्वर प्रेम अर्थात यही ईश्वरंकर स्वभाव ऐश्वरिक स्वभाव से जड़े सलिटारी नुहंती एका नुहंती पिता पुत्रंक मध्य जो प्रेमर संपर्क थाए पिता पुत्र मध्य जो संपर्क अच्छी निबिड़ संपर्क ए पारिवारिक संपर्क एवं पवित्र आत्मा तांकर बंधन को मिलई थांती तेणु प्रिय भाई भौणी माने यही रहस्यटी आम जिते आज ध्यान करुछु एमर ईश्वरंकर परिचय जे सी होचंदी पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा जेपरी जिहुदी धर्म परी नुह कि इस्लाम धर्म परी नुह किंतु आमर ईश्वर प्रेम प्रेम निजको निजे जड़े प्रेम कर न थाए प्रेम सबु बेले जड़े अन्य जन को करि थाए द परफेक्ट लव द परफेक्ट हार्मनी पीस आम मध्य अच्छे हूँ आम प्रत्येक परिवार रे यही त्रैक बा पवित्र त्रिक पर्व आम यही भावना को आम नेबा आमर परिवार मूल दुआ आमर विश्वासर मूल केन्द्र आमर विश्वासर ईश्वरंकर वास्तव परिचय है से ईश्वर होउछंदी एक ईश्वर जहाँकि आम प्रथम पठन रे मोसेस आज उपदेश दे कहती जे से ईश्वर ऊर्ध्व निम्नस्थ कौन ठारे यही प्रकार ईश्वर नहंती आमर ईश्वर एक प्रिय भाई भौणी माने यही विश्वास जे आम केबे ईश्वर को छाड़िबा नहीं से आमको प्रेम करती से आमको जत्न नियंती से आम तत्वावधान नियंती प्रत्येक कार्य ठारे भरोसा रखिबा तांको विश्वास करिबा केवल मनरे नुहे हृदय रे एवं प्रति मुहूर्त प्रतिटी परिस्थिति रे तांको आमे प्रथम स्थान देबा जेपरि माथ्यू 6 अध्याय 33 पदरे लिखा जाए प्रथमे स्वर्ग राज्य अन्वेषण कर सबकि आपे आपे आसीज अतएव से एकमात्र ईश्वर को आम मैंने भल पाइबा प्रेम करवा एवं से प्रेम माध्यम आमर परिवार यही पवित्र तीक आमर विश्वासर केन्द्रबिंदु हो आमर परिवार मूल हो तांकटारे आमे भरोसा रखी आमे विश्वास जीवन रे आगे बढ़िबा प्रभु आम समस्त को यही दिन रे आशीर्वाद करंतु आमेन।